السلام عليكم ومرحبا بكم على قناة تعلم اللغة الفرنسية. في الدرسين الأخيرين كنا تكلمنا على ليتيس أو تكنولوجيا المعلوميات والتواصل في العلاقة ديالها مع العملية التعلمية. يعني شفنا الإيجابيات والسلبيات ديالهم على المعلم والمتعلم، شفنا الأهداف ديالهم، شفنا لي زوتي اللي كنستعملو وما إلى غير ذلك. في هذه الحلقة هذه اليوم غادي نتكلموا على درس اخر اللي هو لا كونكوردونس دي طون، وغادي نمشيو في واحد السلسله لانني ما بغيتش نطول لي فيديو. غادي نحاولوا اننا نقسموه للحلقات، وهذه هي الحلقه الاولى من لا كونكوردونس دي طون. نفوتو نشوفو التعريف. La chronologie des temps est liée au sens de la phrase. On parle alors de concordance des temps. يعني العلاقه ديال الازمنه هي اللي كتعطينا كونكوردونس، يعني الازمنه سواء الباسي او البريزون او لافونير، يعني الحاضر والماضي والمستقبل. La concordance des temps s'applique dans une phrase contenant une proposition principale et une proposition subordonnée. يعني كنستعملوا الكونكوردونس ملي كتكون عندنا واحد الفراز فيها proposition principale proposition subordonnée، يعني جملة رئيسية وجملة تابعة لها في نفس الجملة. وكنا تكلمنا ديجا داك الدرس على البروبوزيسيون سيبوردوني، يعني اللي بغى يرجع اللي ما فاهمش الدرس ديال البروبوزيسيون سيبوردوني، لاننا هنايا غادي نتكلموا على الكونكوردونس. Le verbe de la proposition subordonnée peut exprimer une action antérieure, une action simultanée, une action postérieure au verbe de la proposition principale. يعني الفعل اللي كيكون في proposition subordonnée يقدر يدير لنا واحد لاكسيون antérieure يعني سابقة، او واحد لاكسيون سيميتاني يعني في نفس الوقت، او واحد لاكسيون لاحقة او لا بعدا الفعل اللي كاين في البروبوزيسيون برينسيبال. يعني الفعل ديال البروبوزيسيون سيبوردوني اما كيكون سابق او لا لاحق او لا في نفس الوقت في العلاقة ديالو مع الفعل اللي كيكون في بروبوزيسيون برينسيبال. نفوتو لا كونكوردونس دي طون à l'indicatif. غنشوفو concordance des temps في l'indicatif، يعني في المود l'indicatif. On prend comme point de référence le temps des verbes de la phrase principale. يعني كنشوفو اولا لو طون اللي كاين فيه الفعل ديال الفراز principale. On considère ensuite l'événement relaté par le verbe de la subordonnée suivant qu'il est simultané, il se passe en même temps, antérieur il se passe avant, au postérieur il se passe après à celui de la principale. يعني من بعد كنشوفو ليفينمون اللي كاين في الفيرب ديال سيبوردوني، يعني فين كاين اما سابق يعني il se passe en même temps يعني في نفس الوقت simultané، او لا سابق il se passe avant، ولا لاحق il se passe après après l'événement اللي كاين في الفيرب ديال principal. Le temps de l'événement principal peut être au passé, au présent, au futur. يعني الزمن ديال الحدث اللي كاين في الفراز برينسيبال يقدر يكون في الماضي، في الحاضر او لا في المستقبل. C'est par rapport à lui que se détermine la position du temps de l'événement subordonné et que l'on va choisir le temps verbal à employer. يعني ملي كنشوفو لو طون ديال ليفينمون برينسيبال هو اللي كيحدد لينا شنو نستعملو في لو طون ديال ليفينمون ديال سيبوردوني. يعني ضروري خصنا نشوفو الفيرب برينسيبال فين كاين. نفوتو وغادي نبداو كما قلنا الحلقة الأولى غادي نتكلمو فيها على لونتيريوريتي. يعني هاد الحلقة نتكلمو فيها غير لونتيريوريتي، يعني الفيرب سيبوردوني فوقاش كيكون السابق الفيرب برينسيبال. يعني لونتيريوريتي هي أنه سابق يعني أونتيريور. يعني نشوفو لي طون اللي كتكون اللي كتعبر لنا على لونتيريوريتي مقارنة مع لا فراز برينسيبال. يعني نبدا بلونتيريوريتي بارابور او باسي. يعني فوقاش كتكون عندنا لا فراز سيبوردوني اونتيريور مع واحد الفراز برينسيبال اللي هي في الباسي، يعني ماشي في البريزون او في المستقبل وانما في الماضي. Plusieurs temps
peuvent exprimer le passé dans le passé. Le plus que parfait, le passé antérieur, le passé simple, le passé composé et l'imparfait. يعني بزاف لي طون اللي غادي يفسروا لنا الماضي ديال الماضي، يعني لها لونتيغيوريتي. كما قلنا presque parfait, le passé antérieur, le passé simple, le passé composé et l'imparfait. Le passé antérieur et le passé simple ne sont plus beaucoup utilisés dans le langage courant. Le passé antérieur, le passé simple, l'approche qui تستعمل بزاف في langage courant. نفوتو نبداو بلي ديتاي، نبداو بالبريسكو بارفي. فوقاش كنستعملوه في السيبوردوني ملي كيكون عندنا كما قلنا البرانسيبال في الباسي. Il est antérieur à tous les autres temps du passé. Il présente un événement complètement achevé dans le passé. Il est plus que parfait كيسبق جميع لي طون اللي كاينين في الباسي، جميع الازمنه الماضي كيسبقهم، وكيوضح لنا واحد الحدث اللي كيكون منتهي في الماضي، يعني منتهي ماشي مستمر وما الى ذلك. شوفوا امثله التوضيح. Il répondait à une question que lui avait posée. Il vous a demandé si vous aviez vécu à Paris. Et nous demandons si nous avions lu 6 livres. يعني كما كتلاحظوا عندنا باللون الاسود القاتم عندنا افي بوزي في الجمله الاولى اللي هي بليس كو بارفي، جات لنا سابقه مقارنه مع ريبوندي اللي هو في لامبارفي. يعني كما كتلاحظوا بان ريبوندي على كيسيون كون لوي افي بوزي، يعني جاوب على واحد السؤال اللي حنا طرحناه عليه. يعني شكون هو اللي سابق؟ هو اننا طرحنا السؤال عاد جاوب عاد ريبوندا، لذلك اننا درنا بليسكو بارفي هو اللي في السيبوردوني، يعني اونتيريور يعني سابق. كذلك مع ادوموندي اللي هي باسي كومبوزي، ومع دوموندان اللي هي في باسي سامبل، يعني استعملنا معاهم في السيبوردوني بليسكو بارفي. فوتو نشوفو الباسي اونتيريور. Antériorité par rapport au passé composé, au passé simple, à l'imparfait et au conditionnel passé. يعني كيكون antérieur ملي كيكون passé composé ou le passé simple, l'imparfait et le conditionnel passé. شوفوا les exemples. Tout le monde se met à le critiquer dès qu'il a le dos tourné. On l'a plus revu après qu'il nous a menti ce jour-là. Personne n'espérait son retour après qu'on ait retrouvé son chapeau près de la rivière. Qui aurait cru à son histoire après qu'on ait retrouvé son chapeau. كما كتلاحظوا في كاع الجمل اللي عندنا على سيبوردوني عندنا الباسي اونتيريور وهو سابق كما قلنا. في الاول عندنا الباسي سامبل، عندنا الباسي كومبوزي في الجمله الثانيه، عندنا لامبارفي، وفي الجمله التاليه عندنا الكونديسيونيل باسي. يعني هذا بالنسبه للباسي اونتيريور. نفوتو ونشوفو الباسي سامبل. Il représente un événement incomplet antérieur à celui relaté au conditionnel présent au passé. Il est la plupart des temps remplacé par le passé composé. يعني كيكون antérieur يعني سابق الكونديسيونيل présent والكونديسيونيل passé هو واحد ليفينمون اللي accompli يعني منجز وحبس يعني منتهي. شوفوا المثال. Je vous aurais raconté une histoire qui fit jadis le délice de mes enfants. كما كتلاحظوا عندنا في هي الباسي سامبل وجاتنا antérieur الكونديسيونيل باسي اللي هي aurait raconté. نفوتو نشوفو le passé composé. Il représente un événement accompli يعني واحد الحدث منتهي تا هو. Elle peut être antérieure à celui relaté dans la phrase principale au conditionnel présent au passé composé. يعني كيكون antérieur عقلوا معايا كيكون سابق الكونديسيونيل présent والكونديسيونيل passé والباسي composé كذلك. نشوفوا des exemples. Je vous ai répété ce que je vous ai dit hier. هنايا عندنا ايدي اللي هي باسي كومبوزي، جاتنا سابقة الفيرب اللي في البرانسيبال اللي هو اوري ريبيتي اللي هو كونديسيونيل باسي. عندنا اتي اوبليي لي زور كو نوز افون باسي انصامبل، يعني عندنا هنايا افون باسي اللي هو باسي كومبوزي، وجانا اونتيريور
مع كذلك مع باسي كومبوزي آخر اللي هو a oublié a-t-il oublié. Donc un passé l'imparfait. Il peut exprimer l'antériorité que par rapport au conditionnel passé. يعني l'imparfait كيكون antérieur لحاجة وحدة هي الكونديسيونيل passé. يعني هادشي راه حنا غير ملي كتكون لا فراز برينسيبال في الباسي، يعني مازال ما كنهضروش على الفيتير وما الى غير ذلك. Elle représente un événement en train de se produire ou qui se produit habituellement. شوفوا l'exemple. On aurait retrouvé mort le fauve qui rôdait autour de la ferme hier. كما كتلاحظوا عندنا غودي اللي هي imparfait وجاتنا يعني سابقا الحدث اللي هو aurait retrouvé اللي هو في الكونديسيونيل باسي. نفوتو بعد ما شفنا l'antériorité par rapport les verbes passés. هنا l'antériorité par rapport les verbes في البريزون. يعني هنايا عرفت ملي كيكون عندنا الفراز برينسيبال فيها لي فيرب ديال البريزون. Tous les événements au temps du passé sont antérieurs au temps du présent. يعني الأحداث يعني هذيك كفكرة يعني باينة، يعني الأحداث كاملة اللي كتكون في الباسي هذيك سابقة لي طون بريزون يعني على العموم. نبداو plus que parfait. Elle présente un événement complètement achevé dans le passé, antérieur à un autre événement du passé. Elle est dans la phrase subordonnée antérieure au présent au conditionnel de l'événement principal. يعني هنايا عاوتاني plus que parfait كيجي سبب قلنا لي طون ديال البريزون كيما قلنا اللي هما الكونديسيونيل بريزون و البريزون. نشوفو des exemples. Je voudrais savoir si tu avais fini tes devoirs avant lui. Je porte encore la montre que mon père m'avait donnée avant de mourir. كما كتلاحظوا عندنا avait fini وعندنا avait donné. هادو plus que parfait جانا سابق لي طون ديال البريزون اللي هما فودري اللي هو الكونديسيونيل بريزون و بورت اللي هو البريزون. نفوتو نشوفو الباسي اونتيريور. يعني هنايا كيكون غارمون امبلويي يعني نادرا فين كيتستعمل. نشوفو دي زيكزامبل. qui pourrait affirmer qui est le terminé avant la nuit. On prétend qu'ils ont terminé avant la nuit. Au terminé hors terminé هادو passé antérieur في المقارنة ديالهم مع الفيرب principal اللي هو pourrait الكونديسيونيل و prétend اللي هو البريزون. نشوفو الباسي simple. Il présente un événement accompli. Il est antérieur à un événement présent en conditionnel présent. Il est rarement employé. يعني نادرا فين كيتستعمل وكما قلنا كيكون antérieur les événements ديال البريزون الكونديسيونيل بريزون. هنا كما قلنا راه حنا كنهضروا على البرينسيبال ملي كتكون في البريزون يعني في الزمن الحاضر واللي كيمثلوها الكونديسيونيل بريزون الكونديسيونيل والبريزون. يعني هادو هما في الاول تكلمنا على البرينسيبال ملي كيكونوا فيها لي طون الباسي. نشوفو دي زيكزامبل. Je n'irai pas jusqu'à dire que ce que fait pénible mais etc. Je refuse de recevoir ceux qui ne lui portèrent pas secours. كما كتلاحظوا الباسي سامبل عندنا في عندنا بورتير وجا هنا سابقين يعني الجونيري اللي هي كونديسيون بريزون. جو ريفيز اللي هو البريزون. نشوفوا الباسي كومبوزي. Il présente un événement accompli antérieur à un événement au présent au conditionnel présent. هنا الباسي كومبوزي في العلاقة ديالو مع الزمن الحاضر يعني كيجي سابق الكونديسيونيل بريزون كذلك والبريزون. شوفوا des exemples. Je voudrais savoir si tu as dit la vérité. Je veux savoir si tu as dit la vérité. Je pense que tu as fait une erreur. كما كتلاحظوا عندنا a dit a fait هادو الباسي كومبوزي واللي كيمثل لنا سيبوردوني جانا سابق واخا هو مور البرينسيبال ولكن سابق في السياق الزمني سابق الافعال اللي هما فودغي ديال الكونديسيون بريزون
أو لا فو أو بونس اللي كيمثلو البريزون. نفوتو ونشوفو l'imparfait. Il présente un événement en train de s'accomplir ou qui a l'habitude de se produire antérieur à l'événement au présent أو conditionnel présent. يعني هنا عاود l'imparfait في العلاقة ديالو مع الكونديسيونيل بريزون والبريزون يعني كيجي antérieur يعني سابق لهم. شوفوا les exemples. Je voudrais savoir ce qu'utilisais hier. Je te raconte ce que je faisais hier. عندنا l'imparfait lisait et faisait يعني جاولنا كما قلنا antérieur par rapport الكونديسيونيل بريزون اللي هو voudrait والبريزون اللي هو raconte. نفوتو نشوفو الكونديسيونيل passé. Elle exprime l'antériorité par rapport à une phrase conjuguée au présent au conditionnel présent. Elle présente un événement irréel ou imaginaire qui aurait pu se produire ou non dans le passé. يعني هو كما قلنا حتى هو كيجي سابق في السياق الزمني البريزون الكونديسيون بريزون وكنستعملوه ملي كتكون عندنا شي حاجه ايماجينير يعني خياليه او لا غير واقعيه اللي كانت ستحدث او لا تحدث في الماضي. نشوفوا les exemples. Tu serais le chevalier qui m'aurait délivré. Il n'y a plus personne comme j'aurais dit m'en doter. كتلاحظوا أن aurait délivré أن aurait dit هادو كونديسيون باسي وجاونا في سيبوردوني تابعين أو لا سابقين من الناحية الزمنية تابعين antérieur الأزمنة ديال البرانسيبال اللي هما الكونديسيون بريزون اللي مثلناه بسوغي والبريزون اللي مثلناه بأ يعني الفيرب افوار. نفوتو ونشوفو لونتيريوريتي بارابور او فيتير. تكلمنا في الاول على لونتيريوريتي ملي كتكون سيبوردوني اونتيريور في العلاقه ديالها مع لا فراز برانسيبال في الزمن الماضي. البرانسيبال كيكون فيها الازمنه الماضي. موراها تكلمنا ملي كانت تكون البرانسيبال فيها الازمنه الحاضر يعني الكونديسيون بريزون البريزون. هنا غادي نتكلموا في العلاقه ديالها يعني سيبوردوني في العلاقه ديالها مع البرانسيبال ملي كتكون عندنا الفيرب برانسيبال في الفيتير سامبل او لا الفيتير اونتيريور يعني في الازمنه المستقبل. نبداو لي طون دي باسي بلوسكو بارفي باسي سامبل امبارفي كونديسيونيل باسي. Ils ont la même valeur que lorsqu'ils expriment l'antériorité par rapport à un temps du présent. يعني لي طون دو باسي يعني عندهم نفس الفالور او نفس الاستعمال يعني دائما كيكونوا انتيريور يعني سابقين لي طون ديال الفيتير. نشوفوا دي زيكزامبل. Vous serez étonné d'apprendre tout ce qui s'est passé en votre absence. Il aura fallu du temps pour reconstruire tout ce qui avait été détruit. Auras-tu le courage de faire ce que tu avais décidé? Ils n'auront jamais résolu le problème qui le tourmenta tant. Les remords qu'ils ont colportés n'auront pas suffi à me discréditer. Tu penseras sûrement que j'ai fait une erreur. Il mettra beaucoup de temps à faire ce qu'il faisait d'habitude rapidement. Tu effaceras ces mots qui n'auraient jamais dû être écrits. كما كتلاحظوا أن لي طون دي باسي هما اللي كاينين في سيبوردوني يعني افي ايتي ديتروي سي باسي وما الى غير ذلك جاونا سابقين الافعال ديال البرانسيبال اللي هما الفيتير سامبل والفيتير اونتيريور يعني وهذا الشيء يعني واضح. يعني دائما كيكون عندنا لي طون دو باسي سابقين في السياق الزمني الازمنه ديال المستقبل اللي هما الفيتير سامبل والفيتير اونتيريور. نفوتو نشوفو الكونديسيونيل بريزون. Elle présente un événement irréel ou imaginaire antérieur au verbe de la phrase principale. يعني هنا عاود الكونديسيونيل بريزون اللي كيكون عنده واحد لومبلوا يعني واحد الاستعمال يعني خيالي او لا غير واقعي وكيكون سابق الافعال ديال المستقبل اللي هما قلنا الفيتير والفيتير اونتيريور. شوفوا دي زيكزامبل. Demain je ferai ce que je devrais faire aujourd'hui. Auras-tu un jour fini ce que tu aurais dit terminé depuis longtemps? كما كتلاحظوا عندنا devrait aura dit اللي هما الكونديسيونيل
في المقارنة ديالهم مع فوغي و أوغا اللي هما أزمنة ديال المستقبل. نفوتو ونشوفو le présent. Elle présente quelque chose qui est encore au moment présent ou qui est généralement vrai et qui est donc antérieur à l'événement principal. هنايا البريزون في العلاقة ديالو مع المستقبل، يعني كيكون antérieur. Exemple, elle fera demain le même temps qu'elle fait aujourd'hui. يعني غدا غادي يدير نفس الوقت اللي دار هاد النهار. يعني عندنا في اللي هي في البريزون جات في سيبوردوني، عندنا فوغا اللي هي كما قلنا كما كنتكلمو اللي هي في البرانسيبال، يعني فعل من الافعال المستقبل. نشوفو الفيتور antérieur ne peut être antérieur qu'à un futur simple. Elle présente un événement qu'on déjà accompli par rapport à un autre moment de le futur. يعني الفيتور antérieur كيجي سابق لحاجة وحدة هي الفيتور سامبل، يعني ما كاينش شي زمان كيسبقو، يعني ما كيسبقش شي زمان اخر من غير الفيتور سامبل. وكيكون هو عنده ليفينمون كما شفنا في لي فالور دي طون اللي مازال ما شافهمش، يعني ايفينمون اكومبلي يعني منتهي. نشوفوا اكزومبل جو بارتيري كونت il aura fini de pleuvoir. عندنا aura fini اللي هو الفيتور انتيريور جانا في السياق الزمني من قبل بارتيري اللي هو فعل من الافعال ديال المستقبل، يعني غادي سأرحل بعد أن تنتهي ينتهي المطار أو لا، يعني ينتهي المطار هو الأول عاد سأرحل يعني في السياق. يعني داكشي علاش استعملنا الفيتي أونتيريور في سيبودوني سابق البارتيغي اللي هي في البرانسيبال، يعني على حسب السياق الزمني. وبهذا كنكونو وصلنا لنهاية هذا الفيديو بعد ما تكلمنا على الكونكوردونس دي طون في الانديكاتيف وبالضبط لونتيريوريتي. لونتيريوريتي يعني فوقاش كتكون عندنا سيبوردوني اونتيريور يعني سابقة البرانسيبال في الزمن. في الدرس القادم غادي نتكلمو على سيميلتانيتي اللي هي ملي كيكون عندنا سيبوردوني والبرانسيبال ماشيين في نفس الزمن، يعني في نفس لوطون، يعني اما في الحاضر بجوج، اما في المستقبل بجوج، اما في الماضي بجوج. وبهذا ما بقى لي الا نودعكم، ومتنساوش تبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم باش تعمل فائده، واللي مازال ما تابوني تابونا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد الفيديوهات. مع السلامه.